Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Hello guys, my name is Bagas Eko Setiawan. Today, we welcome a new era of leadership in Indonesia with President Prabowo Subianto. His experience in the military and politics brings hope for a stronger, more resilient nation. President Prabowo has committed to focus on economic growth, national security, and better education as an area that impact all Indonesia. Will challenge lie ahead, including economic stability and equal opportunities. There is optimism that his leadership will drive positive change. As citizen, it is important we support and hold him accountable to his promise. Together, let's work toward a brighter future for Indonesia. Thank you. Halo guys, my name is Bagas Eko Setiawan. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang simple friends. What is meant by simple present tense? What is present tense? Simple present tense is a form of tension that is used to express events that occur regularly, routinely, or are usually carried out in the present. What does present mean? Present in simple present tense mean now, then simple mean simple, and tension is the form of the verb according to the time period used. Apa yang dimaksud dengan simple present tense? Pertama itu, apa itu present tense? Simple present tense adalah bentuk tension yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi secara teratur, rutin, atau bisa dilakukan pada masa kini. Present itu artinya apa? Present dalam simple present tense artinya masa kini. Kemudian simple artinya sederhana. Dan tense adalah bentuk kata kerja sesuai periode waktu yang digunakan. When is present tense used? Kapan present tense digunakan? Present tense is used when someone want to express an event or general fact that is happening right now. Apart from that, the simple present tense is also used in the conditional sentence type 0 and conditional sentence type 1 sentence patterns followed by the simple future tense. Present tense digunakan ketika seorang hendak menggunakan suatu peristiwa atau fakta umum yang terjadi saat ini. Selain itu, simple present tense juga digunakan dalam pola kalimat conditional sentence tipe 0 dan conditional sentence tipe 1 yang diikuti dengan simple future tense. Before diving deeper, it is better if we remember the structure of a sentence so we can say a sentence if it consists of the following 3 things. Sebelum menyelam lebih dalam, lebih bagus kalau kita ingat kembali struktur dari sebuah kalimat. Jadi dapat kita katakan sebuah kalimat terdiri dari 3 hal berikut, yaitu subjek, predikat, complementary atau komplement. However, there are only 2 things that are
required, namely the subject and the predicate. Tapi yang wajib cuman 2 ya guys, yaitu subjek dan predikat. Rumus simple present. What is the simple present formula? In general, the simple present tense formula is subjek tambah verb 1 dalam kurung s atau us tambah complement for positive sentence with verbal patterns. If the pattern in nominal, then the present tense formula becomes subject auxiliary verb to be tambah complement. Apa rumus simple present? Secara umum rumus simple present adalah subjek tambah verb 1 dalam kurung s atau us tambah komplement untuk kalimat positif dengan pola verbal. Kalau polanya nominal, maka rumus present tense menjadi subjek tambah auxiliary verb to be plus complement. Nominal present tense. How do you make simple present tense sentence? The following is a simple present tense formula that you can use. Bagaimana cara membuat kalimat simple present? Berikut rumus simple present tense yang bisa kamu gunakan. Untuk kalimat positif, subjek tambah to be tambah complement. Untuk kalimat negatif, subjek tambah to be tambah not tambah complement. Dan kalimat tanya, to be tambah subjek tambah complement. Example of simple present tense with nominal sentence partners. Contoh kalimat positifnya, I am an international school student. Saya adalah seorang mahasiswa. Kalimat negatifnya, she is not an international school student. Dia bukan seorang mahasiswa. Kalimat tanyanya, is she an international school student? Apakah dia seorang mahasiswa? Subjeknya Ayu Dewi. Kita bahas verbal simple present tense. The formula positif negatif kalimat tanya of the simple present tense for verbal patterns in. Sama aja sih, cuman kalimat positif subjek tambah verb 1 tambah s atau us tambah komplement. Kalimat negatif subjek tambah do atau does not tambah verb 1 tambah komplement. Kalimatnya do atau does tambah subjek tambah verb 1 tambah komplement. In accordance with the previous discussing in verbal sentence, you do not need to add to be after the subject because the task as the predicate is the verb. Rumusnya, so if you may make a sentence with a third person pronoun as the subject, he, she, it, regular subject, there are several verbs that must add s atau us at the end. Jadi jika kamu membuat kalimat dengan subjek kata ganti orang ketiga, bisa ditambahkan he, she, it, singular subjek. Terdapat beberapa kata kerja yang harus ditambahkan s atau us di bagian belakang. What are
Example of simple present tense. Apa saja contoh simple present? Untuk kalimat positif atau alternatif simple present tense, just like nominal verbal sentence slow have a positive form as we discussed at the beginning. Example of simple present tense. I live in Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. He live in Jakarta. Dia tinggal di Jakarta. Negative simple present tense. So, especially for negative sentence and interrogative sentence, us, do, atau does or do not, and does not. Example. Negative simple present tense. Nah, khusus untuk bagian kalimat negatif dan kalimat tanya maka digunakan do atau does atau do not atau does not. Contoh, I do not live in Bandung. Saya tidak tinggal di Bandung. She does not live in Bandung. Dia tidak tinggal di Bandung. Ayo, kenapa tidak does not live? Kok kenapa does it live? Yap, karena pada kata does it sudah termasuk penambahan kata s, jadi tidak, bagian kata kerja nggak perlu ditambahkan. Simple present question atau interrogatif pada pola kalimat tanya dipisah menjadi dua bagian, yes atau no question. Do I work? Apakah saya bekerja? Does he work? Apakah dia bekerja? Times, word, atau other verb of time alias keterangan waktu dalam simple present tense. The verb, other verb of time that we will discuss has another term, namely other verb of frequency. Aquatically, time words are not always present in every simple present tense sentence. Keterangan waktu yang akan kita bahas ini memiliki istilah lain, yaitu ada verb of present. Sebetulnya time words nggak selalu ada di setiap kalimat simple present tense. What are the characteristics of simple present tense? Apa saja ciri-ciri kalimat simple present tense? After summarizing the previous explanation, here are some characteristics of the present tense. Setelah merangkum penjelasan sebelumnya, berikut ini beberapa ciri present tense. Number 1, use verb in the basic form or no irregular verb. Menggunakan kata kerja verb dalam bentuk dasar atau kata kerja tak beraturan yang telah dikenal. Example, contohnya, I play soccer every weekend. Saya bermain bola setiap hari Minggu. Number 2, use auxiliary verb, namely do or does for verbal sentence in negative and interrogative form. Memakai kata bantu auxiliary verb yaitu do atau does untuk kalimat verbal dalam bentuk negatif dan kalimat interrogatif. Contoh, example, she does not eat meat.
does not. Kata bantu dalam bentuk negatif untuk subjek si. Do you like chocolate? Do. Kata bantu untuk pertanyaan dengan subjek you. Number 3, in the present tense there are usually other verb of time such as always, usually, often, rarely, never, every day, week, atau month, atau year. Example, dalam present tense biasanya terdapat kata keterangan waktu seperti selalu dan sebagainya lah. Contohnya, always drink coffee in the morning. Saya selalu minum kopi setiap pagi. Conjunction and usage of simple present tense. Apart from expressing facts, when can we use the simple present tense in a sentence? The answer is in the image below. Selain untuk menggunakan fakta, kapan kita bisa menggunakan simple present tense dalam sebuah kalimat? Jawabannya ada pada gambar di bawah ini. Iya, general, repeated action, express feeling. Kita masuk ke materi. General truth atau generalization or facts, menjelaskan fakta yang sudah pasti. In the world, we cannot expect what is called absolute true or general true. Will generalization means truth that cannot be caused. So simple present tense is a form of sentence to express concrete things. Example sentence is, in the world, kita nggak bisa lepas dari kata dari namanya kebenaran mutlak atau kebenaran umum. Nah, generalization maksudnya adalah kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat. Jadi simple present tense merupakan bentuk kalimat untuk menyatakan hal yang konkret. Contoh kalimatnya, the earth revolves around the sun. Matahari berevolusi mengelilingi mata. The earth revolves around the sun. Bumi berevolusi mengelilingi matahari. Number 2, habitual or daily activities, i.e. repeated action, mengungkapkan suatu yang selalu terjadi berulang-ulang. If you hear the word habit, surely you can immediately guess its meaning. Ashley, yep. The simple present tense is slow fusion to show daily habits or activities, aka activities or schedules that you do repeatedly. Sample, kalau dengar kata habit, pasti kamu dapat langsung menebak artinya dengan mudah. Yap, simple present tense juga berfungsi untuk menunjukkan kebiasaan atau aktivitas sehari-hari alias kegiatan atau jadwal yang kamu lakukan berulang kali. Contoh, we go to school by bus every morning. Kita pergi ke sekolah menggunakan bus setiap pagi. Nomor 3, express feeling and emotion, mengekspresi emosi dan perasaan. Are you sad, or maybe you are thinking about something? Do not hesitate. You can express is using simple present tense sentence. Example of sentence, kamu lagi sedih atau mungkin kamu lagi memikirkan sesuatu, jangan ragu. Kamu bisa mengekspresikannya melalui kalimat simple present tense. Contoh kalimatnya,
Contoh kalimat feeling. I am sad to hear your bad news. Aku sedih mendengar berita buruk darimu. Emotion atau emosi. I always thankful because have a great best friend. Saya selalu bersyukur karena memiliki sahabat baik. Number 4, the schedule event in the near future or familiar with future condition. Membahas acara dalam waktu dekat. What is mean by this fusion is that the simple present tense is a slow used to discuss activities atau event that are scheduled in the near future. Apart from that, this tension is commonly used when discussing transportation schedules. From example, ya, yang dimaksud dari fungsi ini adalah simple present tense yang digunakan untuk membahas kegiatan atau acara yang terjadwal dalam waktu dekat. Selain itu, tension ini biasa digunakan dalam membahas jadwal transportasi. Contohnya, the train departs at jam 8 AM. Kereta akan berangkat pukul 8 pagi. Number 5, command or instruksi. Memberi perintah atau instruksi. Have you ever watched a cooking tutorial? Do not go too far. You must often read instructor or comment on your smartphone. Right? For example in the following sentence. Kamu pernah nonton tutorial masak nggak? Jangan jauh-jauh deh. Kamu pasti sering baca instruksi atau perintah di smartphone kan? Misal pada kalimat berikut. Draw painter or use fingerprint to unlock. Gambar pola atau gunakan sidik jari untuk membuka kunci. Pour the juice into the cup. Tuang jus ke dalam cangkir. Sekian